46তম ককবরক পালাইমা সালনি পান্দানি চিনি আচুকফাং বরমগানাং রবীন্দ্র দেব বর্মা বনাং খাকাহাম তৈ চিবাইয়া ফারু হামবাইয়া ফারু চিনি program no chengai rinai TTADC ni Chief Executive Member Machang Purno Chandra Jomatiano Tei tongo orojungbai manjak phaijak chini borom ganang jek EM songrok jotonang khagaham tei chibai yafaro tongo jungbai kok borok no tui research khlainai rok seinai rok porenai rok TTADC ni juda juda department ti chini adong rok students tei joto kok borok no hamjaknai takuk tei bukuk songno mo kok borok salo angnorono jotono হামবাইয়া ফারো এবং আনি কক থাইজে থাইনি আং সানাই তিনিনি ম সালো পুইলানো কক বরকনো সাनै যারা চবা খ্লাইনে রকনো আং খুলুমুংয়া ফারো কক বরকনো সইই নাইতুগৈ কুচুগো তিসানাই রকনো আং বরমিয়া ফারো কক বরক বিজাপনো সাপকনাই পাইনাই পরনাই রকনবো বেলাই বেলাই হামবাই মায়াফার তেই খুলুমুংয়াফারো পুইলা কক বরক বিজাব সিনাই JB অ্যান্ডারসন দৌলত আহমেদ রাধামোহন ঠাকুর তেই মুইতো মাখলায়ো কক বরক বাই পুইলা রচাপমুং বিজাব সিকারে নাই বংখা রতন মণি সাধুনি শিষ্য খুশি কৃষ্ণ ত্রিপুরা ও বরক রগ্নাং মুইতো খ্লায়ো এবং খুলুম্মাই আফারো রচাপমুং বিজাব যে কারি জাগমানি আব বিজাবনি বুমুং খান থানি যা তঙ্গ খানি খুম্বার আবিজা পুইলা কারে জাগুয়াত তিনিনি ম সালো আং হামবাই মায়া ফারো টিউজেস খ্লাই যারা চবা খ্লাই থাংনাই TSF খ্লাই যারা কক বরক তে রোমান স্ক্রিপ্টনি বাগৈ চবা খাইনাই যত চিনি সেংক্রাক রংনাং খুলুম্বতে হামবাইয়া ফারো এবং থৈ থাংনাই ত্রিপুরানি কচাম CM দশরথ দেবনবাং বেলাই বেলাই হামবাই মায়া ফারো 1979 বামফ্রন্ট সরকার কক বরগ্ন সরকারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিনি ঘোষণা খাইতানি চিনি কচাম মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব নিব বেলাই বেলাই আক তঙ্গত হাইনো হাই চিনি আঙ্কেল এন সিনবো নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা কচাম মন্ত্রী রেডিও সেন্টার নি স্টেশন ডাইরেক্টর বনবাং বেলাই বেলাই তিনি মুইতোমানো এবং খুলুমুংয়া ফারো বিনি সাকথার মুম্বাই অল ইন্ডিয়া রেডিও কক বরকনো তুই গোबांमा दाल बिदाल पान्दा संजाक जागियाखै तिनी কক বরক मुसुक कुसुक जागाव थांनि मांगला खामुंगाइच तिप्रासानो कारिबो बुइनि दफानि बरक रक वानजि दफानि बरक रक जारा কক बरकनो हामजाकनाय কক बरकनो सैनाय सोरोंनाय परोनाय o takuk songno bang belai belai hambaya faru hati
ফিয়াবা কক বরক রিকগনিশন মানমানি ৪৫ বছর পরেব তিনি কক বরক বস্ক্রিপ্ট বাই সিজাক নাই অমনতই তাকবো জঞ্জাল চলিউই দंगाच লাই थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभाव तिप्रा मथानि बेन्चनि बोखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाय थाजिंजिनि सैगोरों रोजाबनान गोरों बरम गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि आकक जे ताबुक फानुसे CBSE कक बरक सिनाय रक कक बरकनि स्टूडेंट रक बस्क्रिप्ट बाय सिनानि आबनो राज्य सरकार डिसिशन नाहार मानि যখন जों प्रश्न खायगा विधानसभाव गवर्नमेंटनि कोनो पलिसि गरै गवर्नमेंट कुड नट टेक एनी डिसिशन जे कक बरक सब्जेक्ट लांनाय रक बरक बस्क्रिप्ट बाय सिनाय हायत किन्तु जोंनो फागिरुय कक बरक ते अदर माइनरिटीज लैंग्वेज नि डायरेक्टरेट थेके 2022 सालो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो प्रश्नकारी दिहनि कायसा चिठी रहरमान दंगाय अमनतै जों डिबेट ओंखा तर्क लायखा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जोंनो कक रोखा जे CBSE कर्तृपक्षनो जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो सैमान थुंनि कायसा चिठी रहरनान बागैबो सम्मति मारगा अमचिनि चबानि तिप्रासा थानसा तंमानि फा नायचे तिनि आं सोंनान मुचुङो ताङै ताकबो स्क्रिप्ट नतै जों जोंजाल ख्लायजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो काननाय जतसु सरकारनो सोङै जों तिप्रासारक मा ख्लायो ताखुब्रक आबुनि कारण तामो बायच आबुनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनि याफावया राजनैतिक क्षमता चिनि याफावया आबुनो याफाव नाहारनान बागैनो তিনি কক বরক দিবসনি সালো समायमा तांनाय ग्रेटर टिप्रालैंड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक जिनि समस्त हुकुमु मुकुमु सखमा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद कक बरक बाय परीक्षा रिमान्नाय मेट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजागो 1997 नि सिमी क्लास 6 7 नि तो कक बरक चालुंगो तिनी बुसुक बसर लाई थांगा ताकबो ग्रेजुएट टीचर कक बरक प्लांग जागिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कक बरक प्लांग जागिया भाइगे कक बरक चली दंखना विधानसभाव जों प्रश्न खाय शुधु विधानसभाया नांखाय जों थांगै दिल्ली केंद्रीय मंत्री सभान थानी दरबार खाइनाय CBSE थानी दरबार खाइनाय ICSE थानी दरबार खाइनाय कक बरकनो पृथ्वीनि जतन कुचुक सागाव जों तिसाय तन्नान बागै जों जवा माख्लायनाय कक बरकनो केबेंनान बागै गोबांबा बरक चाइदगै दङ जों आबनो पक थानान कक गे फियाबा जों थामसा तंमानि बागै चिनि DSF TUSS खाइ थांनाय आचिनि तानफांरक बरं चबा स्नाम क्लांमान बागै तिनिबो आ चबा चलि दं आ चबानो चुनो मुक्त ख्लायनाय पगैता थांनि ड्राकुमार रियां संनि संग्राम पगैता थांनि सामाचरन त्रिपुरा संनि संग्राम कक बरं बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतुमा खायनाय जों बरक जदि TUSS नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि त्लाङै बेराय रियांखाय तिनि जोंर केबु रिगनाय बरक कान दंना नांला खामुंगाय रिगनाय बरक कमाय थांनानि अर रवीन्द्र देबबर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देबबर्मा चुकजाक
আতাও মূল্য রিয়াং আচুকজা গরো বড় গ্রিক নাই বরং বাগৈ আন্দোলন খাই টিএসএফ নি বিসিংতৈ ত্রিপুরা হরপ ত্রিপুরা হাউ যদি হদলাই जों রিয়াংকাই রিগনাই বরক जों তিনি নুগলা খামং যতন র সারি বুলমা বুলসাকা আচুকজাক নুক খামং আই बेनि बागै जों सभा मा खायनाय चिनि कक सिमिया चिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थानसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानान मुजुंगु टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी कायसा ऑटोनोमास संस्था ओ संस्थानि बिनि स्वाधीन सत्ता যা ক্ষমতা দমানি প্রয়োগ খাইয়ে কক বরগ্ন তেইবো ডেভেলপ খাইনান বা গরচেন মা চাইতক নাই আগে যেখানে ইংলিশ পরীক্ষায় বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরাজি করুনখায় অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরগ্রগনি খাইজা চুবানাই বরক শিলং পরিনাই বরগ্রগ 10% मार्क्स खाइख्लाय रिजागनानि जोंहा इतिहास मुइतुमान होय शिलं परिवै केवल 70% मार्क्स मानखाय त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% हिनि गनि दिनै अरो गनि जागो होय तिनि तांगि कासुइ मालिया इ प्रासा चाराय चारेरो खुमलंगो गुड मर्निंग सर गुड इवनिंग मैम ति प्रासारक तिनि त्रिपुराय जो गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कम मानो ती प्रासारक सब चाइते इंग्राजी सावायते आबो बुचिनि चाइतक मुंबाई नय कोनो सरकार कोनो देशनि प्रधानमंत्री कोनो मुख्यमंत्री ननन नगद तुबुइ फाइग्ला कक बरक सादे कक बरन हरुइ दंदे चिनि कक न जों मा सोलोंनाय चिनि कक न जों मा फोरोंनाय तबे डॉक्टर मानिक साहानो প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে সিবিএসসি তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টেই ককবরক লেখা হোক বসিকা চিঠি এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী ইনিছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नुंग हयছে ताव फानसे फुंगाय गांकाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुक जागा हाय रक फटो टीएसएफ नि तत्कालीन लीडर चंद्रोदय रूपिनी नि बुमुं तां खुजा गियान आं आगिब साइबायका बुमुं खुनानि आमसके बरक दङो फुं 7टा नि जिमि सारिक 7टा जरा बुमुं खुबो बुमुं पाइलेग्ला गाइछ सारनो बेलाय बेलाय हामबाय गोबां आं कक सालिया आंबो तुंजा गहायছে তাই সাকাय कक साथे साथे सातुं तुंगुइ क्लाइमाननो मीडिया रक फुरुंनाय अनिमेष देबरमा कक बरकनो तै आसके चिरिगै साका ओरखे लेंगि सिक्लाई थागा ने आंगाय थांलाक म कक सां सानान मुचुकमानि जे कक बरकनि स्क्रिप्ट नो लोकल स्क्रिप्ट मान हारनाय हनै अरनि त्रिपुरा हास्ते हाफांसाव फाइन नों कक बरकनि स्क्रिप्ट नखे लोकल स्क्रिप्ट हिनि सावो लोकल स्क्रिप्ट माने ता वानसानि वानजिनि स्क्रिप्ट आबार त्रिपुरा सरकारो যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে ককবরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট
কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে, ইংরেজিতে চলছে। আরো গেছেন আবু সুনো কাসরেবমান কো গিয়া দেবা টিপ্রাসা হামজাগো গদক চাখৈ আর টিপ্রাসানো নগ নগ তুই বালতি কি বালতি ডাল চাই না ফাইনাই ডাল চায়া তাড়াতাড়ি বুড়া আঙ্গ হয়েছে আংলা সাও ডাল গোবাং তার যদি বুড়া রানানি ডাকতি মুসুঙ্গায় ডাল চার আর যদি ৬০ বছর বানো আইরন ম্যান হাইকাই ৫০ বছর নুকনান গাই ডাল ইয়া কাট দিয়ে আর কদক চাকি চা দিয়ে হেলদি ফুড নাই দিচ্ছেন বুঝে সাতক জায়গায় দং বরক ভাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রংনাং তিনি মুইতো মাখলাই ১৮৪ জন চিনি রাজত্ব খাই থাকনাই আ বুবাগ্রা রক যদি চবা খ্লাই চিনি হানো সেকনা নাই নেই রক ভাই যুদ্ধ খ্লাই যদি মহা চুনো ইয়াফার ক্লাঙি আঙ্কাই অর কেব কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরক ন তুই কেব মুসাই মাংলা খামো হাইছে সো বুবাগ্রা রক নবো जों मुइतो माख्लाय আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা তংনাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরালেন জরা ত্রিপ্রাসারন ফিয়গি ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাওসে जों थानजा मा तंनाय त्रिंनो তিনি পকজাগো त्रिंनि हलिडे रिया ত্রিপুরা মথা যদি ফাইয়া হাঙ্কাই এডিসিওবো त्रिंनि हलिडे मानग्ला खामुं जों हाइजे पावै दाथों बिनि बागै थामसा मा तंनाय चबा मा खाइनाय सालसा त्रिंनि छुटिनि घोषणा त्रिपुरा सरकार अवश्य मा खालायनाय जदि जों थामसा तंखा देंगाय जतनो बेलाय पाइपलाया हामबाय कक बरकनि सालो ककतां रगांबो बुइनिफान मुखस्थरक सोरंगै सापाय जागलि आइते खाली जदि चान्स मा गागावरो काइसा तिनि असित देव बर्मा बजे बय तिख्लायमानि आबो रोजाब नाय रं बागै बुसुक गाहाम गाहाम रोजाब मुं सिजा गाइते खाली गांग मुखस्थ चिनि रतननाथ कक बरक सामान हाय सबराक फाइने हेते मखाय अनिमेज निजेन सैपद बर सै बन परि फाइगना हांजांना जात ताइते कक्रै ताखुक ते बुकुकजों बेलाय बेलाय तंथक कक बरकनि साल चिनि दफा बेलाय बेलाय आयुग लगै तंथं कक बरक आयुग लगथं এবং যতনো কাহাম তংবাই যদি বেলায় বেলায় হামবাই